Ako si Jan, simple lang, mabait. Tara, samahan niyo ako. Yan guys, ayos na ako dyan guys kasi papasok na ako dyan guys kasi anong oras na dyan guys, 6 na eh kasi Valentine's Day for February 14. Yan guys, bagong bago lang yan guys. Sige guys, yan guys, uy, sheesh. Yan guys, aalis na ako dyan guys, tapos pupunta na ako sa school. Tulog pa dito sa bahay namin guys. Yan guys, lalabas na ako, kala nyo hapon no, umaga pa yan guys. Yan guys, lakad-lakad lang ako dyan guys. Sheesh, nakita ko lang si kuya, habulin ko lang agad guys. Natakbo na ako dyan guys kasi nakita ko lang si kuya eh. Yan guys, idol ko kasi yun. Yan guys, malapit na ako nahabol aso dyan guys. Yan guys, takbo na lang yan. Anan, tatal-tal pa ako aso dyan. Sabi ako, oh, pangat poses ko. Yun guys, lalakad-lakad na ako dyan guys. Yan, yan na guys, court namin guys. May vlog ako sa ano daw yan guys. Video na naman. Dali mo ako boy sa vlog ko boy, tapos may din. Magkano yung pala ako kanya? Yan guys. Gumagala kami dyan guys. Gumagala. Yan guys. Wait lang, boy, papaalam lang ako ah. Papaalam lang. Lodi nyo na lang po kanta dyan na Gagag lang mga tol! Pulutan nila guys. Pangit ako na din. Yan lang. Yan guys. Yan guys. Ako dyan. Ayaw naman. Talo pa ako dyan guys. Bukas na lang yan guys. Sige guys, noodin nyo na lang guys. Walang boses ko guys kasi may ubo na ako guys eh. Dan guys, sabi ni Kyle, pupunta daw kami sa Kabela. Dan guys, punta kasi kami. Sabi ko, hindi na ako naboses sa TikTok lang yun. Yan guys, sama ko si Kyle. Yan guys, sama-sama ko lang yan. Tropa ko yan guys eh. Tropa ko. Yan guys, bata. Grade 1 lang yan guys. Ayan yung grade 4. Grade 4 kahapon pa lang yan guys. Kasi wala na yan guys. Anong oras na yan? Nahiyata. Basta, nahiyata. Yan guys, nagbakat lang ako dyan guys. Ayon yan. Sa itin kasi namin ayon. Ayon naman ako. Yuy! Joke lang. Ayan. Yan guys. Alam mo kami dyan guys. I love you to be. Joke lang. Yan guys. Yan guys. Hindi nyo na lang po guys na kakanta na sila guys. No, di nyo na lang. Hindi nyo lang po bosisin. Magaling yan guys, kumanta Oy, Jasmine! It's darling, don't you let it go. I wonder. Sabay-sabay na po kami dyan kanta guys, kasi maganda kasi kanta nila guys. Part 2 guys, kantahin namin dyan guys. Hintayin nyo na lang po part 2. Ay, di malam
Mali, mali,